और इस विधानसभा क्षेत्र से जो संयुक्त मोर्चा का हम लोगों का कैंडिडेट है, कांग्रेस का हाथ छाप का माननीय श्री संतोष पाठक जी, और इस सभा में जो लोग उपस्थित हुए हैं संयुक्त मोर्चा का नेता कर्मी, छात्र और युवा, और जहां तक हम लोगों का आवाज़ जा रहा है, सभी को संयुक्त मोर्चा की तरफ से और हमारे पार्टी CPIM और हमारे छात्र युवा जो संगठन है उन सभी के तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्रणाम, आदर और लाल सलाम हम लोग पेश करते हैं। और ये कल गया है बांग्ला नतून बछरेर प्रथम दिन और हमारे रमजान मासो शुरू হয়েছে और जो लड़ाई चल रहा है रमजान मास दिए এখানে কিছু এক নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষেরা আছেন, তারাও গোটা মানব জাতির সবার জন্য ভালো চান। পয়লা বৈশাখেও যখন আমাদের মা ঠাকুমারা তারাও যখন বাড়িতে পুজো করেছে, তারাও যখন সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়েছে, তারাও এই কথাই বলেছে যে আমার বাড়ির ছেলেটা মেয়েটা ভালো থাক। ये बात नहीं बोले हैं, वो बोले हैं कि সবাই যাতে ভালো থাকে और सबको अगर ठीक रहना है, सबको अगर अच्छा रहना है तो पॉलिसी में चेंज और सुधार लाना है। हम लोगों का क्या है, ये तो वही रास्ता है जहाँ पर 2021 का इसी साल का 11 फरवरी हम लोग इसी सड़क पर जाते हुए मार खाए थे, आज उसी सड़क पर है और इलेक्शन के बाद भी इसी सड़क पर रहेंगे और काम के लिए, कारखाना के लिए, काज के लिए আমরা এখানেই লড়াইটা লড়ব। আমাদের কাছে লড়াইটা শেষ নয়। ये लड़ाई सिर्फ इस इलेक्शन को सामने में रखकर एक माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन? आप लोग देखे होंगे कोरोना के समय काल पर यही रास्ता था, यही सड़क था, यही शहर था, यही वो राज्य था जहां पर सरकार का पता नहीं था, MLA MP का पता नहीं था, काउंसिलर का पता नहीं था, लेकिन हम लोगों को आप लोग आपका घर के दुआरी में हर दिन देखे थे। আমরা আমাদের দায়িত্ব নিয়ে দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করেছি। आदमी के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना और उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए MLA MP काउंसिलर और पंचायत का प्रधान का जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत पड़ता है মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আর ঝंडाর প্রতি বিশ্বাস আর আস্থা, যেটা हम लोगों का है। संतोष पाठक जी बोले हैं कि झंडा उस दिन भी पकड़े थे, इस बार भी पकड़ कर रखे हैं और जितना दिन जिंदा रहेंगे इसी संयुक्त मोर्चा का, इसी पार्टी का कर्मी रहेंगे, ना तो किसी जगह पर जाएंगे। लेकिन क्यों इतना सारा बात आप लोगों के सामने हम लोग बोलना चाहते हैं? बात क्या संतोष पाठक का है? बात क्या मीनाक्षी मुखर्जी का है? बात संतोष पाठक या मीनाक्षी मुखर्जी का नहीं है, बात है पश्चिम बंगाल का जनता का। जिस जनता के लिए कोई सरकार काम करेगी उस सरकार का पॉलिसी का, जो सरकार इस जनता के लिए काम करेगी उस सरकार का पॉलिसी में बजट का पैसा वापस सैंक्शन है या नहीं है, उस बात का। अगर उस बात पर आप अगर किसी भी पन्ना को खोजिएगा, किसी भी पन्ना को वहां पर आप लोग देखिएगा तो देख पाइएगा कि 10 सालों से पश्चिम बंगाल में एक सरकार चल रही है, जो सरकार 10 सालों में 30-40 साल तक पश्चिम बंगाल को पीछे की तरफ ले गई है, पीछे की तरफ। আপনি কাটমানি বলুন, সিন্ডিকেট বলুন, তোলাবাজি বলুন, আজকে এগুলো শুধু একটা নামে হবে না, এগুলো আজকে একটা ক্যান্সার রোগে পরিণত হয়েছে। हम लोग इस सभा में ये बोलना चाहते हैं, कैंसर जैसे एक जानलेवा बीमारी है, कोरोना भी एक तो जानलेवा बीमारी है। ये सेकेंड पेज पर आ रहा है और आते ही ये अपना हड़कम पूरा पश्चिम बंगाल में, पूरा भारतवर्ष में अपना जो दावा है वो दावा एकदम जोरों शोरों के साथ रखा है। इसीलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के तरफ से, हम लोगों का पार्टी के तरफ से हम लोग बोले हैं कि हम लोग बड़ा सभा नहीं करेंगे, लेकिन आदमी का रोजमर्रा की जिंदगी में जो लड़ाई है, जो रोजी रोटी का लड़ाई है, उस रोजी रोटी का लड़ाई में अगर दो बात ही बोलना चाहते हैं तो बात संयुक्त मोर्चा के और उन लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी में जो बात है वो बात दोनों जगह एक जगह आते हैं। इसीलिए आज भी हम लोगों का नुक्कड़ सभा इस भीड़ के साथ यहाँ पर जमा होते हैं। तो हम लोग इस भीड़ में, इस सभा में जो लोग आए हैं उन लोगों को बोलेंगे थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क पहनिए। और जो बात है कोरोना से दूर रहने के लिए जो सावधानी है, जो वार्ता है, वो वार्ता भी अपने आप पर रखिए और ये आप लोग कायम भी कीजिए। लेकिन क्योंकि कोरोना का वैक्सीन तो निकल गया है, फर्स्ट
डोज हो या सेकेंड डोज हो, मिल भी जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये कोरोना अगर सबको हो गया तो ममता बनर्जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर जो कोरोना वायरस है उसका वैक्सीन नहीं निकाला है, और कोरोना के अगर वो उसके ऊपर अगर ये दो वायरस अगर उसके ऊपर बैठ गया तो उसका वैक्सीन निकालना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम लोग लड़ाई में हैं, हम लोग लड़ाई में हैं। आज आप लोग कोई भी न्यूज चैनल न्यूज़पेपर देख लीजिए, भारतवर्ष में पिछले साल इस साल भी সায়েন্টিস্টদের মেডিসিনের ক্ষেত্রে যে গবেষণাগুলো ছিল সেই গবেষণাতে যে টাকা ছিল 2362,000 টাকা, সেই 2362,000 টাকাতেও মেডিসিনের সায়েন্সের ক্ষেত্রে যে গবেষণা করার কথা ছিল সেই গবেষণাতে निर्मला सीतारमन जब लास्ट में बजट पेश करती है उस बजट में भी এই মেডিসিনের গবেষণা থেকে টাকা পয়সা কেটে নিয়েছে। क्यों? भारतवर्ष में हर साल मेडिसिनेर जे इनभेस्ट आछे, जे गवेषणा आछे, जे साइंटिस्टेर कथा आछे, सेखाने भारतवर्षेर टाका पयसा काटछे। एखाने स्वास्थ्य खातेर साथे जे टाका पैसा आछे, स्वास्थ्य खाते जे टाका बराद्द करा दरकार, उसी खाते में जो पैसा था भारतवर्ष का सरकार का, उस पैसे पर भी कटलमेंट किया गया है। आप लोग जानते हैं कि वहां 2362,000 টাকা থেকে কাটলমেন্ট করেছে, 31% টাকা কেটে নিয়েছে, আর শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে যে 80,000 কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল সেখানেও 74,600 কোটি টাকা সেখানে রেখেছে, বাকি টাকাটা কাটলমেন্ট করে নিয়েছে। क्यों? आप एनआरएस के बाहर जाइए, आरजी कर के बाहर जाइए, पीजी के बाहर जाइए, वहाँ क्या पेशेंट का जो संख्या था उस संख्या में कोई भी गिरावट आए हैं? नहीं, हर दिन पेशेंट का संख्या बढ़ता जा रहा है। सिर्फ कोरोना का नहीं, हर चीज का সেখানে মানুষ প্রত্যেক দিন অসুস্থ হচ্ছে। মানুষের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে বেড হিসাবে, ট্রিটমেন্ট হিসাবে, সেই ট্রিটমেন্ট তারা সেখানে পাচ্ছে না। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো সরকারি হসপিটালের কোনো ডাক্তার বাবুদের সাথে, কোনো নার্সদের সাথে, কোনো हॉस्पिटल कोनो स्टाफদের साथे एक बार बात कीजिए कि कैसा चल रहा है वो आज के डेट में। आज शाम अभी 5:40 हुआ है, आप लोग उन लोगों से बात कीजिए, वो लोग बोल देगा कि आज के ही बेड फुल হয়ে যাচ্ছে। सरकारी जो हेल्पलाइन गुलो चिलो, पहले तो बहुत बार फोन करते थे और खांसते कोई बोलता था कि आप मास्क पहनिए, जब तक कोरोना का वैक्सीन ना निकाले तब तक सावधानी बरती है। आज अपनी फोन करुन तारा बोलबे दुआरे सरकार भोटटा दिन, माने मानुषेर काछे भोटटा प्रायोरिटी, मानुषेर काछे स्वास्थ्यटा प्रायोरिटी नय। आजके जे खाते हेल्पलाइन गुलो फेल करछे, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था फेल करछे। हम लोग तो पिछले बार भी रास्ते पर थे आदमियों के लिए काम करने के लिए, इस बार भी रास्ते पर ही रहेंगे। और आप लोगों को ये दिलासा, आप लोगों को ये भरोसा दे सकते हैं कि कोई भी किसी भी जगह जा सकते हैं। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকবো। আজও দরজা খুললে আমাদেরকে চোখের সামনে দেখতে পাবেন। আমরা পালিয়ে যাব না, আমরা পালাতে শিখিনি। কিন্তু এটা কতদিন? सरकार साथे पैरेलल भावे गवर्नमेंट कखनो चलानो जाए ना, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार के पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेडिकल सरकारेर काछे এই সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার একদম রুরাল থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে। সরকার যেভাবে খাদ্য, খাবার দাবার, চাকরি, হাতে পয়সা এবং ট্রিটমেন্টের সাথে যেভাবে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবে একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে, একটা রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে, একটা কোনো এনজিও হিসাবে মানুষের পাশে সেভাবে দাঁড়ানোটা সম্ভব নয়। তাহলে সরকারের পলিসি फेल করেছে। आज कोरोना नाम का ये कोई बीमारी नहीं है, कोरोना नाम का ये एक्सरे प्लेट है, एक्सरे मशीन है, जिस एक्सरे मशीन से भाजपा का सरकार और पश्चिम बंगाल में तृणमूल का कांग्रेस का सरकार का मेडिकल फैसिलिटी তে তাদের যে হাত জিজিড়া অবস্থা সেটা এক্সরে প্লেট বের করে দিয়েছে। আর এই এক্সরে প্লেটটাই বলছে, আজকে এক্সরে প্লেটটাই বলছে যে যদি সরকারকে কাজ করতে হয় তাহলে সরকারের পলিসিটা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা মমতা ব্যানার্জিকে চেয়ার থেকে ছাড়তে বলছি না, আপনি থাকুন চেয়ারে। আমরা মোদিকেও চেয়ার ছাড়তে বলছি না, আপনি থাকুন চেয়ারে। क्योंकि आज एक ममता बनर्जी को चेयर से हटाया जाएगा तो पश्चिमबंगेर आनाचे कानाचे हटाले पिटाले घरे रास्ताय माठे घाटे एरकम अनेक ममता बनर्जीरा घुरছেন যারা শুধুমাত্র নিজেদের ভাইপো ভাই আর ভাইপোর বউদের জন্য নিজেরা সরকার পরিচালনা করতে চাইছে, মানুষের জন্য নয়। একটা মমতা बनर्जी
পলিসিকে সরিয়ে দেবে তো আরো 10টা মমতা ব্যানার্জি রেডি আছে যাদেরকে ওই পলিসিতে ওই একই সিদ্ধান্তে চেয়ারে এসে বসাবে। কারণ একটা মমতা ব্যানার্জি থাকলেই তো এই এখানকার सांसद कल देखे नहीं 2 घंटा टीवी में बकबक कर रही थी और 2 घंटे में बात क्या किया বলছে যে কোনো কথা হলো ভোটের আগে ইডি আমাদেরকে ডেকে নেবে। তোমাদেরকে কেন ডাকছে আর কাউকে কেন ডাকছে না? তোমাদেরকে কেন ডাকছে? ইডি কি স্বপ্ন দেখছে নাকি যে তোমার নেতাদেরকে ডাকছে? হ্যাঁ, তোমার নেতাদেরকে ডাকে, তারা কালো চুলে যায়, সাদা চুলে ফেরত আসে, কলম লাগাতে ভুলে যায়। তারা কালো দাড়িতে যায়, সাদা দাড়িতে ফিরে আসে, कलम लगाते भूले जाए, क्योंकि नरोदा और शारदा के पैसा से आप अपना जो मुखौटा है वो मुखौटा जनता के सामने छुपा नहीं सकते हैं। वो मुखौटा आज आपका जो चोरी किया हुआ जो मुखौटा है वो पूरा पश्चिम बंगाल में आज ओपन है। हमरा सेखानेই বলতে চাইছি যে একটা মোদিকে, নরেন্দ্র দামোদর মোদি একটা মানুষকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে আমার আপনার প্রশ্নের, আমার আপনার সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। আমার আপনার সমস্যার সমাধান হবে ওখানেই যেখানে এই পলিসিটা চেঞ্জ হবে। আর पॉलिसी चेंज करने के लिए आप चाहे और ना चाहे, আপনি চান বা না চান, আপনি রাজনীতি করুন বা না করুন, আপনি ঝান্ডা ধরে রাস্তায় লড়াই আন্দোলন করুন বা না করুন, 2021-এর 11ই ফেব্রুয়ারি মইদুল ইসলাম মিদ্দার সাথে আপনি এই রাস্তায় মিছিল করেছেন বা না করেছেন, মইদুল ইসলাম মিদ্দাকে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে যখন 16 জন পুলিশ ধরে নিয়ে তাকে পিটিয়ে খুন করেছে, তারপরে उसका জানাজা देने के लिए आप কাঁদা दे सके और ना दे सके, মইদুল মিদ্দা কিন্তু নিজের কাজটা এখানে করে দিয়ে গেছে পলিসি পাল্টানোর জন্য, সরকার পাল্টানোর জন্য। আর এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা মইদুল ইসলামের দেওয়া দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন করছি। क्या बोलेंगे आज इस जान बाजार इलाके के जो लोग दुकानदार हैं, जो लोग व्यवसायी हैं, आज आप लोग ये बोल सकते हैं कि जीएसटी के चलते आप लोग अच्छे हैं? अरे जीएसटी तो वो बात है कि कभी कभी दूध ऐसे फट जाता है तो उससे पनीर तो क्या अच्छे से रायता भी नहीं बनता है। आज जीएसटी का हालत वही है, जीएसटी का हालत वही है, जीएसटी का हालत वही है कि कभी कभी बोला जाता है कि चिड़ैया का जान जाता है बच्चों का खिलाना, बच्चों का खिलाना। चिड़ै का लेकर ये बच्चा खेल रहा है, जीएसटी को लेकर सरकार खेल रहा है और जीएसटी के लिए दुकानदार सब मर रहा है और सरकार ये खिलौने की तरफ एक बार एक साइड एक बार आरेक साइडे बोलছে। जीएसटी নিয়ে বলেছিল না দেশের সরকার যে প্রতি মাসে কয়েক হাজার কোটি টাকা सरकारी कोषागारे जाबे। आज सरकार से आप ये हिसाब मांगिए कि जीएसटी के चलते इस सरकार के पास कितना पैसा जीएसटी के चलते सरकारी कोषागार में आप लोगों का फंड में गया है। सरकार उसका भी हिसाब नहीं देगा, सरकार पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं देगा जे पीएम केयर फंडे कोरोना संगे तारा लोड़बार जोने कथा बोलेছেন। और उसी का आज का हम लोग बोलते हैं ना कि जनता के खिलाफ जो लोग काम करता है वो जनता का विलन है। तो अगर ममता मोदी सरकार अगर पूरा देश भर में विलन है तो पश्चिम बंगाल में विलन के जगह विलेनी है ये ममता बनर्जी का सरकार, दोनों एक साथ है, एक साथ है। वो अगर बोलता है कि पीएम केयर फंड का हम लोग हिसाब नहीं देंगे तो ममता बनर्जी भी आज छाती ढोककर मंच पर बैठकर ये बोलती है कि हिसाब हमें देवो ना, तोरा टाका दिएছিস যে তোদেরকে हिसाब देवो। अगर सरकार हिसाब नहीं देगा, ये सरकार का तो बाप दादाओं का जमींदारी का पैसा नहीं है, ये तो हम लोगों का पैसा है, आप लोगों का पैसा है। जो लोग डिमोनेटाइजेशन में अपना काम खोया है, যারা নিজেদের কারখানাগুলোকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, যারা নিজেদের ইট ফ্যাক্টরি, গ্রিলের দোকান, রঙের দোকান, ছোট ছোট কারখানা যারা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরও টাকা পয়সা আজকে নষ্ট হয়েছে, যারা আজকে বেকার হয়েছে তারাও হয়েছে। করোনার সময়কালে এই বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, কমেনি। গোটা দুনিয়াতে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, গোটা ভারতবর্ষে নতুন করে 20 কোটি মানুষ বেকারত্বের শিকার হয়েছে। पश्चिम बंगाल में 4.5 से 5 करोड़ आदमी अपना हाथ से काम खोया है। मतलब पश्चिम बंगाल में जितना जनता है उसका 50% आज नए सिरे से वो लोग बेरोजगार हुए हैं। आज के जान बाजार এলাকাতে আপনারা যান, ঘুরে দেখুন, বলুন যে আপনি এই 1 বছর আগে পর্যন্ত যে টাকা ইনকাম করছিলেন সংসার পরিচালনা করার জন্য, আজকে কত টাকা তারা আপনারা ইনকাম করছেন। पिछला साल भी अगर कोई आदमी 7,000 रुपए महीने में इनकम करता था, आज उसी आदमी का इनकम हुआ वहां पर ठहरा है 3,000 টাকা। 3,000 টাকায় সরকার চলে, সংসার চলে? आज सुप्रीम कोर्ट बोलছে, ভার্ডিক্ট দিচ্ছে যে 26,000 টাকা ছাড়া একটা সংসার চলতে পারে না। কেন? क्योंकि आज দিদিমণি
पेट्रोल डीजल का दाम का जब बढ़ता है तब उसका खिलाफत करते हुए सारा रात इलेक्ट्रिक स्कूटी ते चार्ज दिए सकाल बेला नबान्न चले जाच्छेन আর সকাল বেলা নিজে ব্রেনোলিয়া 2 ঢাকনা ওষুধ খেতে ভুলে যাচ্ছেন যে লাস্ট 10 বছরে 14 বার ইলেকট্রিকের बिलटा उन्हीं বাড়িয়েছেন। आप बाहर का राज्य में देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार से बहुत सारा आदमी आज कोलकाता में आते हैं और यहाँ पर ड्राइवरी करते हैं, यहाँ पर कहीं पर व्यवसाय करते हैं, कहीं पर दुकान लगाते हैं। তারাও জানে যে তারা বাড়ি গেলে তাদেরকে কত ইলেকট্রিকের বিল দিতে হয় আর পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাতে তাদেরকে কত ইলেকট্রিকের বিল দিতে হয়। করোনার পরে সিএসসি ডিপার্টমেন্টে কলকাতা থেকে আমাদের পার্টি সংযুক্ত মোর্চা একসাথে তাদের বিরুদ্ধে সেখানেও লড়াইটা করেছে। সরকারের কাছে তাদের কোনো উত্তর ছিল না, সিএসসি ডিপার্টমেंटेর কাছে তাদের কোনো উত্তর ছিল না। आज सरकार किस मुंह से एक दूसरे के साथ खेल खेलेगा, किस मुंह से? अगर वो इलेक्ट्रिक बिल का दाम बढ़ाई है तो भारतवर्ष में मोदी का सरकार पेट्रोल का दाम भी बढ़ाया है, ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, কয়লার দাম বাড়িয়েছে, কেরোসিনের তেলের দাম বাড়িয়েছে, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। और अगर इलेक्ट्रिक बिल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस का अगर दाम बढ़ता है तो ये जायज है कि आपका जो घर में चावल और आटा जाता है उसका दाम भी बढ़ेगा। আপনার ছেলে যে বইটা খাতাটা কেনে সে খাতার কাগজের পাতার দামটাও বাড়ে। আপনার ছেলে আপনার মেয়ে যে কলমে করে বই খাতাতে লেখে তার ভেতরে লিডের মধ্যে যে কালিটা থাকে সেই কালিটার দামও বেড়েছে। আজ আপনার বাড়িতে যদি কোনো বয়স্ক লোক আছে তার বাড়িতে যদি সুগারের প্রেসারের ওষুধের প্রয়োজন হয় আজ আপনি দোকানে চলে যান, সেই দোকানে ওষুধের দামটা পর্যন্ত বেড়েছে। अरे सीजन चेंज में जो दवाई मिलता है, जो दवाई हर घर में जरूरत पड़ता है, उस दवाई का नाम है विटामिन सी, যেটা চুষে খেতে হয়। 1-1.5 বছর আগে পর্যন্ত সেই ওষুধটার দাম ছিল এক পাতাতে 24 টাকা, আজকে সেই ওষুধের দামটা হয়ে গেছে 90 টাকা। জিনিসপত্রের তো দাম বাড়লো, মানুষের হাতে রোজগার এসেছে। जो लोग, जो आदमी वो दवाई खरीदने के लिए दुकान जाएंगे कि तार हाथे कोनो पैसा एसेছে, तार हाथे पैसा আসেনি। কেন পয়সা আসেনি? কারণ তার কাজ নেই। কাজ কেন নেই? কারণ পশ্চিমবঙ্গে 10 বছর ধরে সার্ভিস সেক্টরে এসএসসি, পিএসসি থেকে শুরু করে এএনএম থেকে শুরু করে রুরাল ডেভেলপমেন্টে, রুরালে যেখানে স্বাস্থ্য খাত আছে সেই স্বাস্থ্য খাতে, এখানে এগ্রিকালচার, ব্যাংকিং সেক্টরে কোথাও নিয়োগ নেই, কোথাও নিয়োগ নেই। নিয়োগের জায়গায় শুধুমাত্র স্বজন পোষণ আছে আর ঘুষ আছে। ঘুষ আর স্বজন পোষণ ছাড়া কিছু নেই। इसीलिए तो ममता बनर्जी खुद को हरिदास पालेर बेटी मने करे और बोलছে कोरोनाটা ठीक হয়ে গেলে আমি 2.5 লক্ষ শূন্য পদ তুলে দেব। संतोष पाठक जी यहाँ पर बोले हैं कि आप लोग रिक्त पदे एबुलिश करने का काम करते रहिए और আমরা বলছি সংযুক্ত মোর্চা 1 বছরের মধ্যে সরকার তৈরি হবে আর 1 বছরের মধ্যে সমস্ত 5.5 লক্ষ শূন্য পদ सरकारी और आधा सरकारी शून्य पद এখানে পূরণ হবে। हम लोग आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? ভারতবর্ষের দেশের সরকার একটার পর একটা রাষ্ট্রীয় সংস্থা তারা বেচে দিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে আর পশ্চিমবঙ্গে বলছে যে আমি এখানে সোনার বাংলা তৈরি করে দেব। आप त्रिपुरा में कर नहीं सके, आप यूपी में कर नहीं सके, आप राजस्थान में कर नहीं सके, আপনি মধ্যপ্রদেশে করতে পারেননি, বিহারে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার ফেল করে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে আপনি আপনার ক্রেডিবিলিটি যখন এতটা নষ্ট হয়ে গেছে, আপনার গুডউইল যখন এতটা নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে এখানে বিজেপি পার্টিটা করবে, তখন শেষে কি বলছেন? যখন এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না তখন বলছেন হিন্দু खतरे में है। कल भी जब नंदीग्राम में गए थे तो নন্দীগ্রামে কিছু তৃণমূলের ছেলেপুলেরা আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল, এসে বলছে দিদি তোমার সাথে দেখা করতে এলাম। আমি বললাম খুব ভালো, মনে মনে একটু শান্তি পেলাম যে তৃণমূলের 10-12টা ছেলে যখন এসেছে তখন এই 10-12টা ছেলে আসার পরে হয়তো আরো অনেক ছেলেরা আছে যারা আসতে পারেনি। আমরা বললাম যে খুব ভালো করেছো ভাই, ভোট কাকে দিলে? তখন একজন বলছে যে এদের কথা জানি না, তবে আমি কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে ভোটটা দিয়েছি। মানে কেন ভোটটা দিলে? বললো না তোমাকে ভালো লাগে কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে ভোটটা দিয়েছি। মানে আমাদেরকে ভালো লাগে মানে আমি তো আর দানা কাটা পড়ি নই, উর্বশী নই और मेरा कुछ हुनर भी नहीं है और मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ। তো আমার কাছে আমার পার্টিটা, আমার নীতিটা, তাহলে আমাকেও ভালো লাগে মমতা ব্যানার্জিকেও ভালো লাগে, দুটো কি করে হতে পারে? বললো না, मुसलमानों को अगर बचना है तो बीजेपी को हराना है। कैसा लॉजिक! आज तृणमूल भाजपा और कुछ प्रशासनिक स्तर का कुछ लोग और कुछ अंश का मीडिया आज ये बाइनरी सेट किए हैं कि মুসলমানদেরকে বাঁচাতে গেলে বিজেপিকে হারাতে হবে আর হিন্দুদেরকে বাঁচাতে গেলে তৃণমূলকে হারাতে হবে। এটা কোন বাইনারি সেটের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি? এই পশ্চিমবঙ্গে 10 বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি
को देना। और भाजपा इसी बात को बहुत अच्छे तरह से काम पर लगाने के बाद आज मैदान पर उतरे हैं, मैदान पर उतरे हैं। আমি জানি জানবাজারে অনেক মানুষেরা আছেন যারা হিন্দু মুসলমানের নামে ভোট করার জন্য ভাবছেন যে তৃণমূলকে যদি বাঁচাতে হয়, তৃণমূলকে ভোট দিতে গেলে তাহলে অন্ততপক্ষে হিন্দুরা একটু টাইট হবে, মুসলিমরা ভালো করে থাকবে, আর মুসলিমদেরকে ভালো করে থাকতে গেলে একটু বিজেপিকে টাইট দিতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখুন, তৃণমূলও যদি একটা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা না বলে একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের পক্ষে কথা বলছে, তো বিজেপি সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলবাদের পক্ষে কথা বলছে। দুজনে 19-20 পাল্লা ভারীতে আছে। এ যদি 19 বলে ও 20 বলবে, আর তারপরে ধুলাগড়, রানীগঞ্জ, আসানসোল, নদিয়া এটা গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আটকাতে পারবে না। তাহলে এটা আটকাতে গেলে এমন একটা পলিসি, এমন একটা সরকার লাগবে যে সরকার কোন রকম সাম্প্রদায়িক, সেটা সংখ্যালঘু হোক, সেটা সংখ্যাগুরু হোক, সেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে। পশ্চিম बंगाल में 10 सालों तक पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस सरकार दंगार विरुद्ध कोनो पॉजिटिव रोल प्ले करते पारेनी। पिछला बार भी 2 साल पहले भी आसनसोल में जब दंगा हुआ था, हम लोग डीवाईएफआई के तरफ से 28 मार्च को हम लोग गए थे एसडीएम के साथ बात करने। हम लोग बोले थे कि এত দাঙ্গা হচ্ছে, ভোলানা সাহেবের ছেলে মারা গেল, তার বাইরেও দুটো ছেলের মুন্ডু কাটা পাওয়া গেল, আপনি কি করছেন? एसडीएम আমাদেরকে বলেছিলেন যে শান্ত হন, आज भी अगर कोई आरटीआई करेगा तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज आज निकलेगा और डीएम का बात भी आज निकल के आएगा। वो बोले थे कि আমরা জানি কোথা থেকে বোমা আসছে, আমরা জানি কোথা থেকে পিস্তল আসছে, আমরা জানি কোথা থেকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, দাঙ্গার হিংসা ছড়ানো হচ্ছে। আমরা বললাম অ্যারেস্ট কেন করছেন না? বলছে সরকার সে অর্ডার নেই হ্যাঁ, সরকার অর্ডার দিচ্ছে না ধরার জন্য। তার মানে সরকার সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গা করানোর জন্য এখানে একটা খোলা ময়দান দিতে চাইছে বিজেপিকে। তাহলে সরকার কে আছে? তৃণমূলের সরকারটা। তৃণমূলের সরকারটাই বিজেপিকে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি করে দিচ্ছে। তাহলে এমন একটা সরকার দরকার, এমন একটা পলিসি দরকার যেটা কোনো রাজনীতি দেখবে না, যেটা কোনো সাম্প্রদায়িক দল দেখবে না, যেটা হিন্দু মুসলমান দেখবে না। और वो छाती सिर्फ और सिर्फ संयुक्त मोर्चा का है। ना तो 56 इंच में वो जोर है और ना तो ममता बनर्जी में वो जोर है। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু তারা বলেছিলেন যেদিনকে 92 গোটা দেশ জ্বলছে, তখন রাইটার্সে বসে নিয়ে সারা রাত বসেছিলেন, বিমান বসু বসেছিলেন, সেখানে বুদ্ধদেব, জ্যোতি বসুরাও বসেছিলেন, তারপরে বুদ্ধদেব বাবুরাও বসেছিলেন এই মৌলালিতে যুব কেন্দ্রে। যখন হিন্দু মুসলমানের নামে যখন মৌলালিটা ভেঙে দেবার জন্য, আগুন লাগানোর জন্য যখন এক দল উন্মত্ত জনতা যখন ছুটে যায়, তब वो বিমান বসতে जो রাস্তে पर खड़ा होकर একজন একা মানুষ দাঁড়িয়ে বলেছিল যে যুব কেন্দ্রটা পরে পোড়াবে, আগে বিমান বসকে পুড়িয়ে যাও। এরকম একটা মানুষের প্রয়োজন হয় যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে দাঙ্গাকে ঠেকাতে জানে। আর সেটা কোনো মানুষ পারে না, সেটা একটা পলিসি পারে, সেটা একটা অর্গানাইজেশন পারে, সেটা একটা সংগঠন পারে, যেটা তৃণমূল বিজেপির লোকেরা পারবে না। তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, इस बार का चुनाव कौन पार्टी जीत सकता है इसको देखकर अगर हम लोग वोट करें तो ঘরের মেয়ে নয়, তো ঘরের বউ। যারা সারদাতে নারদাতে পয়সা খেয়ে নিয়ে যারা জেলে গেছে তাদের ঘরের মেয়ে না, ঘরের বউরা ভোটে দাঁড়িয়েছে। আর একই পাড়াতে দুটো তৃণমূলের যা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সেটাও সামলাতে পারে না, তো গোটা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বিজেপির যখন দাঙ্গা হবে সেটা কি এরা সামলাতে পারবে? পারবে না এটা সামলাতে। তাই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পলিসির জন্য, কাজের জন্য, কারখানার জন্য আমাদের যে কাজটা দরকার সেটা হলো যে সরকারকে পাল্টাতে হবে। আর সরকারকে পাল্টে, তৃণমূলকে পাল্টে বিজেপিকে নিয়ে এলে হবে না, তাহলে কিন্তু ঘুরে নিজেদের দিকে নিজেদেরই ছুরি মারা হবে। इस बार चुनाव कौन पार्टी जीत सकता है ये देखकर नहीं होगा। इस बार का